यही हम देखते आए हैं तकरीबन पिछले 70 साल से कि हमारी जो है इकोनॉमी में कभी भी वो रफ्त नहीं आया, वो जो है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई। हमारा जीडीपी जो है वो ऊपर नीचे होता रहा। यूं ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसी स्पीड से हम नीचे की तरफ आते हैं। 30 महीनों में हमने कहा है कि जी हमने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पे कंट्रोल कर, मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है इट इज बिलो 1%। जीडीपी इस वक्त जो है हमारा एक्सपेक्टेड टू कम एट 1.5%, लेकिन जबकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है 2.8%। तो हमारे लिए तो हो पैरेटिव है कि हम जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करें कि जी एनवीडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट 500 बिलियन इन अ डे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दिस इज द वर्ड। ये दुनिया नई दुनिया है ना, हमें अभी तक उसकी समझ ही नहीं आई। हम उसको वेयर इज द कैपेसिटी ऑफ द मीडिया एक्चुअली रिसर्च करने के बाद वो चीजें सामने रखे, वो क्वेश्चन करे गवर्नमेंट। अभी उड़ान का वो लॉन्च हुआ, कहाँ उसको क्वेश्चन किया। 5 साल का प्लान दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, इकोनॉमी को बदल देंगे। उस पर कितने सवाल पूछे, मीडिया ने क्या सवाल पूछे कि जनाब ये बताइए ये होगा कैसे। ये तो रेटोरिकल है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, नोबडी। तो ये हमें जो है वो मैं सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ मैं, उस माइंडसेट की बात कि हमारे दुश्मन है, हम जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की बाउंड्रीज को भी हमने प्रोटेक्ट करना है और उसकी आइडियोलॉजी को भी हमने प्रोटेक्ट। ये माइंडसेट जो है, सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पे बात करेंगे आज हम फैसल शेरजान साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू ऑलवेज। ऑलवेज सर, ऑलवेज। इंटरसेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। जी, ये जो पाकिस्तान के बारे में एक बात करते हैं, बहुत आम हो गई अब ये बात कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। सिक्योरिटी के मसाइल तो दुनिया में 20 जगहों पे है, और यहाँ कौन से ऐसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि गली गली यहाँ पे बदअमनी फैली हुई हो। जनरली 99% ये बिल्कुल एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ रात को कहीं आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं है। कुछ चंद एक इलाके होंगे वो दुनिया भर में होते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि लंदन और मैक्सिको और न्यूयॉर्क की सड़कों पे आप रात को नहीं निकल सकते। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और हमारे शहर ऐसे तो नहीं है। सो व्हाट इज दिस? अच्छा जी, ये कोई ऐसा इन्होंने बना लिया है, ये एक्सक्यूज बना लिया है कि क्योंकि जब सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। यानी वो एक मुहावरा जो है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये लवाजमात पूरे हो ही नहीं सकते। तो अब ये जी सिक्योरिटी के दो पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है ना। एक पर्सपेक्टिव है जो आपने अभी मेंशन किया कि द स्ट्रीट्स आर सेफ, रिलेटिवली द स्ट्रीट्स आर सेफ। पंजाब को अगर आप देखें, विच इज द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस, तो उसमें उस लेवल की जो है स्ट्रीट क्राइम या नहीं है। लाहौर इज अ सिटी ऑफ 12.5 मिलियन, ठीक है ना, 1.25 करोड़ का शहर है। उस हिसाब से उतना स्ट्रीट क्राइम नहीं है जो मैक्सिको में है, जो ब्राजील में है, जो दूसरी जगहों पे है। इवन इन लंदन में, मैं लंदन में 2 दफा मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था क्योंकि मैं फोन भूल गया था गाड़ी में। हम लुटे लंदन में, हमारा लैपटॉप उठा के भाग गए वहां बस एक स्टेशन के तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है स्टेट की, कि हमने सिक्योरिटी अपनी स्टेट को सिक्योरिटाइज किया हुआ है। जब हमने सिक्योरिटाइज किया हुआ है तो हमने डेमोक्रेसी को पीछे धकेला हुआ है। जब हमने डेमोक्रेसी को पीछे धकेला हुआ है तो जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का इन अ मार्केट, पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल मार्केट, पाकिस्तान इज अ वेरी लार्ज मार्केट। यू हैव 240 मिलियन पीपल। अगर हम सिर्फ मिडिल क्लास को ले लें जो अफोर्ड कर सकती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट इज बिगर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। तो फिर क्या इशू है? अगर मैं थोड़ा सा पीछे डायल बैक करूं तो लेट्स से आई लुक एट 2012 to 2014 2015, right? So we were trying to bring a very large media player to Pakistan. मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात हो रही थी। स्टार की बात हो रही थी, ठीक है ना, स्टार प्लस की बात हो रही थी। जी उस वक्त उनका जो डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, वो तो उनका सबसे बड़ा इशू उस वक्त जो था वो यही था कि जी हम
اس انوائرمنٹ میں ہاؤ ول وی آپریٹ، ہم کیسے آ کے آپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے ٹریول ایڈوائزریز ہوتی ہیں، ان کی ایمبیسی سے ٹریول ایڈوائزریز جاتی ہیں کہ جی اٹس ناٹ سیف، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے سٹیزنس کو وہ کہہ دیتے ہیں. ایک تو یہ پرسپیکٹو ہے. دوسرا جو سیکورٹائزیشن یا سیکورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، what is the best way to secure your borders, right? It is obviously through your economic well-being, through your strength in terms of the economy that you have, right? Otherwise you're always vulnerable. مجھے ایک ٹینک آپ کا بارڈر نہیں کراس کرانا اینڈ آئی کین ایکچولی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو جو ہے اپنی ہیجمنی کے نیچے لے آؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہی ہم دیکھتے آئے ہیں تقریباً پچھلے 70 سال سے کہ ہماری جو ہے اکانومی میں کبھی بھی وہ ربط نہیں آیا، وہ جو ہے اس کی فارورڈ موومنٹ نہیں ہوئی. ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یوں ہی ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اسی سپیڈ سے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بیکاز ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 30 مہینوں کو، 30 مہینوں میں ہم نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ کنٹرول کر دیا، لیکن مینوفیکچرنگ ہماری جو ہے اٹ از ٹینکڈ، اٹ از بلو 1% گروتھ. جی ڈی پی اس وقت جو ہے ہمارا ایکسپیکٹڈ ٹو کم ایٹ 1.5%، ٹھیک ہے نا، جبکہ ہماری پاپولیشن کی گروتھ جو ہے 2.8% ہے. تو ہمارے لیے تو امپیریٹو ہے کہ ہم جو ہے اپنی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کریں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کو رول آف لا، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، آپ کو جو ہے اینی کائنڈ آف انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. یہ جو یوکرین رشیا وار چل رہی ہے نا، یہ اس کا امپیکٹ شروع میں میرا کنکلوژن یہ تھا نیٹو اور رشیا. تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آفٹر دا وار از اوور ویک نیٹو الائنس ول ایمرج. وجہ کیونکہ جب بھی کسی جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے نا تو دیر از اے لوزر، دیر از اے ونر. اور اس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ رشیا ول بی آن دا وننگ سائڈ، will be the winner, and NATO will be the loser, and it will be a very very weak NATO alliance afterwards. اور ٹرمپ نے جو پہلے 2% دے رہی تھی یہ نیٹو کنٹریز کی جو کنٹریبیوشن تھی نا ڈیفنس بجٹ میں، نیٹو کے 2% دے رہے تھے، یہ اب اینڈ وہ بھی نہیں دے رہے تھے. تو اپنی پریویس جو ٹرم تھی نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس میں ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اینڈ ہی آسکڈ دیم پے اپ. یہ ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس دونوں ایونیوز موجود ہیں، آئدر گو دا چائناز وے. لیکن ٹرمپ اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ اور اس کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں، اب جیسے بندہ ٹرمپ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے آپ جیسے وہاں ٹائٹل ہے فرسٹ لیڈی کا امریکہ میں، تو ایک اور ٹائٹل میں نے دیا ہوا ایک بندے کو، وہ فرسٹ بڈی ہے، اس کا نام ہے ایلون مسک. ہی از دا فرسٹ بڈی آف امریکا، پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. چائنا کا خاص بندہ ہے، اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں چائنا. تو آئی تھنک ہی ول پلے اے bridging role between America and China. چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات مزید بہتر ہو گئے. امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے 1789 میں امریکی کانسٹیٹیوشن بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہا کہ ایگزیکٹو، جوڈیشری، پریزیڈنشل پاورز کے درمیان ایک چیک اینڈ بیلنس قائم رہے. امریکی صدر پر کانگریس کا چیک رہے، کانگریس پر عدلیہ کا چیک رہے، اور تمام ادارے ایک دوسرے کے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ چلیں. اس کے باوجود امریکہ میں صدر کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا ایک اختیار ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں 1969 سے اب تک 10 جو امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے اوسطاً 269 یعنی سالانہ 269 اپنے میعاد کے اندر 4 سال کے اندر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے. جمی کارٹر نے سب سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے سالانہ اوسط کے اعتبار سے. باراک اوباما کی اوسط دیکھیں تو پر ایئر انہوں نے صرف 35 ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے بعد جس طرح دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر رہے ہیں، جس میں امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس سے لے کر عالمی جو ادارے ہیں ان کا، جو امریکہ کا فورن کئی انسٹیٹیوشن کے ساتھ معاملات ہیں وہ ہوں، داخلی معاملات ہوں، اس پر دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہو رہے ہیں. ان ایگزیکٹو آرڈرز کو خود امریکہ کے اندر بھی عدالتوں میں چیلنج کیا جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم، ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی الیکشن مہم میں باتیں کر رہے تھے، جس طرح کے دعوے کر رہے تھے،
وہ ہر سیاستدان ظاہری باتیں کرتا ہے، لیکن جس طرح ان کے اب تک عزائم نظر آ رہے ہیں ہمیں گزشتہ 4-5 روز سے، یہ امریکہ پر اور دنیا پر کیا امپیکٹ ڈالنے والے ہیں، اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ریئلٹی بائٹس میں آج ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت موجود ہے، فیصل لقمان صاحب۔ فیصل لقمان صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کو گہری طور پر سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کو گہری طور پر سمجھتے ہیں، انٹرنیشنل آرڈر میں، انٹرنیشنل سینیریو میں کیا معاملات جنم لیتے ہیں، ان کا کس طرح امپیکٹ پڑتا ہے، اس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں فیصل لقمان صاحب۔ فیصل لقمان صاحب، ویلکم ٹو اوور شو۔ تھینک یو جی، تھینکس فار ہیونگ می۔ خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم۔ فیصل صاحب، یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو ایگزیکٹو آرڈر پہ آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر پہ آرڈر، کچھ انہوں نے جو بائیڈن کے ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کیا، پھر انتہائی کئی جو ایگزیکٹو آرڈرز متنازع کہے جاتے ہیں، کنٹروورشل کہے جاتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بھی، ان پر کیا آپ، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی اب تک کی جو یہ سارا انہوں نے کیا ایگزیکٹو آرڈرز کی صورت میں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہر آنے والا جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا جی، جاوید صاحب، جی جی وہ یہی کام کرتے ہیں، سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً جو بائیڈن کے 70 ایگزیکٹو آرڈرز کینسل کیے ہیں، جی۔ and ابھی and he marched an army of his own issuing his own executive orders۔ اچھا، اس میں کچھ تو ہے نا جو ڈے ٹو ڈے لائف کے ہوتے ہیں کہ جی اسکولوں سے وہ فلیگ اتار دیں آپ LGBTQ کے ایکسیٹرا، اور سیکنڈلی جو اس میں کچھ انہوں نے کچھ ایگزیکٹو آرڈرز جو ایشو کیے، مثال کے طور پہ رائٹ آف سٹیزن شپ بائی برتھ، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں امریکن کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس قسم کی جو ان کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، آپ کو میں نے ایگزامپل دے کے ایک بتایا ہے، وہ چیلنج ہو جائیں گے کورٹس میں۔ بالکل۔ اینڈ اس کے خلاف بھی میرا خیال ہے کوئی 11 یا 13 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، باقی انڈیویجول چیلنجز بھی آئے ہیں۔ تو یہ کرنٹلی اٹس بین سسپینڈیڈ بائی دا کورٹ انٹل دا ڈیسیجن از ٹیکن۔ تو جو ایگزیکٹو آرڈرز ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوں گے نا، وہ تو چیلنج ہو جائیں گے اور دے ول بی رائٹ اوے سسپینڈیڈ بائی دا کورٹ۔ جیسے آپ نے اپنے بڑے پیارا انٹرو کیا ہے آپ نے کہ جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ، رائٹ؟ تو لوگ جوڈیشری کی طرف جا رہے ہیں، تو that's the reason. So I mean it will happen. He will not have all his own way. That's not possible. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں فیصل صاحب ہمیں یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ جو امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نیشنلٹی کا حق یا کئی اور معاملات میں انہوں نے کیپٹل ہل کے جو مجرم تھے ان کو بھی معاف کر دیا، سزائیں معاف کر دی، یا وہ مرد اور عورت کے حوالے سے جو قانون کے اب تیسری جینڈر کو تسلیم نہیں کی جائے گی، اس طرح کے معاملات تو ٹھیک ہے کورٹس دیکھ لیں گی، لیکن جو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے انٹرنیشنل کئی طرح کے معاملات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کا UN پر کردار ذرا کم ہو، یا خاص طور پر WHO جیسے اداروں سے پیچھے ہٹنے کی باتیں۔ پھر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیوس میں جو خطاب کیا یورپین بزنس کمیونٹی کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یورپ جو ہے، یورپ کا ملک اپنا خرچہ خود اٹھائے، کم از کم 5% GDP جو ہے وہ یورپ کو اپنے ڈیفنس پر خود صرف کرنا چاہیے۔ ہم یعنی امریکہ آپ پر لگا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو یہ امریکہ اور یورپ آپس میں ظاہری بات ہے، جو ویسٹرن یورپ ہے خاص طور پر، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بالکل امریکہ کا حلیف رہا ہے، امریکہ کے ساتھ الائی رہا ہے، سوائے چھوٹے موٹے چند معاملات پر۔ عراق وار پر فرانس اور جرمنی اس طرح نہیں گئے، باقی بڑے جو میجر معاملات ہیں ان پر ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز سے جو یورپ تھا، روایتی طور پر ویسٹرن یورپ جو امریکہ کا الائی بالکل پارٹنر تھا ایک لحاظ سے، ان کے تعلقات بھی ڈیمیج ہوئیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ They are on the way. دیکھیں اس کی تھوڑی سی آپ کو میں I'll take you back، آپ کے ویورز کو بھی تھوڑی سی ہسٹری دے دوں میں کہ یہ جو یوکرین رشیا وار چل رہی ہے نا، یہ
اس کا لائک شروع میں میرا کنکلوژن یہ تھا when it started, so I concluded with either one of them will go down, نیٹو اور رشیا. تو اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آفٹر دا وار از اوور ویک نیٹو الائنس ول ایمرج. وجہ کیونکہ جب بھی کسی جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے نا تو دیر از اے لوزر دیر از اے ونر. اور اس میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ رشیا ول بی آن دا وننگ سائڈ, ول بی دا ونر, اینڈ نیٹو ول بی دا لوزر, اینڈ اٹ ول بی a very very weak NATO alliance afterwards. اور ٹرمپ نے جو پہلے 2% دے رہی تھی یہ نیٹو کنٹریز کی جو کنٹریبیوشن تھی نا ڈیفنس بجٹ میں نیٹو کے 2% دے رہے تھے یہ, اب وہ بھی نہیں دے رہے تھے. تو اپنی پریویس جو ٹرم تھی نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس میں ہی put his foot down and he asked them to pay up. پاکستان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ٹی ٹی پی والے اور دوسرے حملہ آور اور دہشت گرد پکڑے گئے تو بہت سوں کے پاس سے امریکی اسلحہ برآمد ہوا, اور جب یہ امریکہ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں پہ 7 بلین کا اسلحہ لے گئے تھے, جس میں سے شاید آدھا وہاں پہ استعمال ہوا تھا اور باقی ہم وہاں چھوڑ آئے. اور ان کے بقول جو حکومت وہاں پہ آئی اسلحہ اس کے پاس ہونا چاہیے, اور اگر ٹی ٹی پی کے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغان طالبان سے لے کے آ رہے. جو دوحہ ڈیل میں طے ہوا تھا کہ بتدریج یہ سینکشنز ہٹا لی جائیں گی, پہلے امریکنز نے کہا تھا کہ ہم اپنی سینکشنز ہٹائیں گے اور پھر باقی P5 سے بات کر کے UN والی سینکشنز بھی ہٹوا دی جائیں گی, لیکن ان پہ بوجوہ عمل نہیں ہوا اور امریکنز کے جانے کے بعد بھی وہ اسی طرح بدستور قائم. چنانچہ جو طالبان کے لیڈر ہیں تقریباً پوری کابینہ جو ہے, ان کے وزیر اعظم, ان کے تینوں نائب وزرائے اعظم, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, ہر ایک پہ UN کی سینکشنز بھی موجود. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بہتری ان دونوں اقوام کے مفاد میں ہے, اور ان کے درمیان خلیج پیدا کرنا, اختلافات کو ہوا دینا, یہ ہمارے دشمنوں کے مفاد. تو اگر ہم بہتر تعلقات بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں دونوں ممالک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن کامیاب ہو گئے اور ہماری پالیسیز ناکام ہو گئی. Watch Federal Post. Bold and independent. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار حسین صاحب, پاکستان کے سفیر رہے ہیں کابل میں 2014 سے 2017 تک. ان سے آج بات کریں گے جس وقت افغانستان میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. یہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, جو اس وقت پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے رجسٹرڈ افغانیز جو ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں انہیں واپس بھجوانے کا, اس پہ ایک کافی کرٹیسزم بھی آ رہا ہے انٹرنیشنلی. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. افغان وائس ایجنسیز نے رپورٹ کیا ہے کہ UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, has expressed concern over Pakistan government's decision. کیا اہمیت ہے اس ڈیسیجن کی اس موقع پہ جب اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں؟ دیکھیے, افغانیوں کے واپس جانے کے بارے میں تو ہمیشہ سے کہا جاتا رہا ہے. جب افغانی یہاں پہ آئے تھے ایز ریفیوجیز, اور جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں وہ ریفیوجیز والا کارڈ ایشو کیا گیا ہے, رجسٹریشن کارڈ جن کے پاس جی, تو یہ اب کی بات نہیں ہے. بڑے عرصے سے UNHCR سے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے اور باقی اقوام عالم سے بھی کہ انہیں بہرحال اپنے ملک واپس جانا ہے. اور واپس کیوں نہیں جا رہے تھے کہ وہاں پہ جنگ و جدل جاری تھا, وہاں پہ امن نہیں تھا. اور اب تو 40 سال سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں. کچھ ان میں سے واپس چلے گئے تھے, کچھ اس کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد یہاں پر موجود رہتی ہے. اب بھی یہ صورتحال ہے کہ 1.4 ملین کے لگ بھگ تو رجسٹرڈ ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈر ہیں وہ ریفیوجی نہیں ہیں, وہ رجسٹرڈ ریفیوجی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ اللیگل تھے, پھر افغان حکومت کے ساتھ مل کر
ان کی شناخت کی گئی کہ یہ واقعی افغان سٹیزنز ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے جب بھی افغان حکومت سے یہ بات ہوتی تھی کہ آپ کے اتنے اللیگل لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی پہلے شناخت تو کر لیں، ہو سکتا ہے وہ افغانی نہ ہوں، وہ عرب ہوں، سینٹرل ایشین ہوں، کہیں اور کے ہوں۔ چنانچہ افغان حکومت کے ساتھ مل کے جب ان کی شناخت کی گئی تو اس کے بعد انہیں افغان سٹیزنشپ کارڈز دیے گئے، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے یہاں پہ قیام کی ضمانت ہے یا وہ کوئی ویزا ہے یا وہ کوئی ریفیوجی کارڈ ہے، بلکہ وہ صرف ایک شناخت تھی کہ جب انہیں واپس بھیجنا ہو تو کس ملک بھیجا جائے، یہ پتا ہو کہ یہ کس ملک کے نیشنل ہیں۔ چنانچہ یہاں سے پہلے سٹیپ کے طور پہ تو ان لوگوں کو بھیجا گیا جن کے پاس بالکل ہی کوئی شناخت نہیں تھی، جو ٹوٹلی اللیگل تھے، وہ کسی بھی ملک کے تھے۔ یہ کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا 2023 کے نومبر میں، کہ وہ سب کے سب ملک چھوڑ جائیں۔ جی تو ایک اچھی خاصی تعداد۔ اس کے بعد اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں، یعنی افغان سٹیزنشپ والے ہیں، وہ بھی چلے جائیں، تو میرا خیال ہے بتدریج کبھی نہ کبھی تو آپ نے انہیں واپس بھیجنا ہے۔ اور اگر جی دنیا ابھی تک کابل میں، افغانستان میں پل فیکٹرز کریٹ نہیں کر پائی، تو پاکستان کب تک اس کا انتظار کرے گا؟ جو شروع میں ہی طے پا گیا تھا کہ وہاں پہ پل فیکٹرز ہوں گے۔ اب سب سے بڑا پل فیکٹر جو وہاں پہ ہے وہ وہاں پہ امن ہے، پیس وہاں پہ ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک میں جا کے کنٹریبیوٹ کریں۔ آگے چلنے سے پہلے، یہ سیکیورٹی معاملات پہ آنے سے پہلے، ایک اور گروپ ہے افغانی کا 40,000 کے قریب، جب 2021 میں طالبان گورنمنٹ آئی کابل میں، تو وہ ان کو کہا تھا کہ ری سیٹل کیا جائے گا، اور اس میں سے 15,000 امریکہ نے لے کے جانے تھے۔ وہ لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے امریکہ سے کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے لے کے جانا تھا 15,000 کو، وہ تو لے جائیے۔ اب وہاں سے بھی کوئی اس میں نہیں جواب آ رہا کسی قسم کا، تو یہ 40,000 جو ہیں، ان کے سٹیٹس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا۔ جی، یہ جیسا کہ آپ نے واضح کیا کہ یہ یہاں پہ عارضی طور پہ ٹھہرائے گئے تھے، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکہ اور یورپین ممالک اپنے ملکوں میں انہیں امیگریشن فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور یہ بالآخر وہاں جا کے رہیں گے، اور عارضی طور پہ انہیں یہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن وہ عارضی قیام کتنا طویل ہو گیا ہے، اور اب اگر امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن نے آ کے بالکل ہی انکار کر دیا، تو پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان کو انہیں بھی واپس افغانستان ہی بھیجنا پڑے گا۔ Before the American elections, there were some high-profile visits from Pakistan to Saudi Arabia. بالکل One after another, سارے بڑے وہاں گئے ہیں. Message has been conveyed. آپ جیسا چاہیں گے ہم کر لیں. Distance yourself from China. China سے آپ ڈسٹنس لیں. یہ سی بیک کو جتنا رول بیک کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری, third and final thing which will happen, which may happen, لیکن یہ تو they will do it on a headstand. سر پہ کھڑے ہو کے کریں گے کہ accept Israel as a sovereign state. Kind of a work out and negotiate. Pakistani diaspora in America, they are in a very good position right now. They have worked hard for years and years. کہ they can help out Pakistani, جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں, میں بھی یہاں رہتا ہوں, مجھے بھی ان کی سائیکی جو ہے نا سمجھتا ہوں. اگر بندہ ان کے سامنے بالکل بچ جائے نا, لوز رسپیکٹ. اگر اپنے پرنسپل پہ سٹینڈ لیتے ہیں, یہ رسپیکٹ دیں گے, اینڈ دے وڈ لائک ٹو بی ایسوسیٹ ود یو اینڈ ورک ود یو. سو پاکستان, اٹ آل ڈیپینڈز آن پاکستان. یہ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اچھا فیصل صاحب, آپ کی باتوں سے تو پھر دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا, پولیٹیکل ڈیوائڈ جو پہلے ہی بہت سخت کہی جا رہی ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں, اس میں اضافہ ہوگا. پھر جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ میرٹ نہیں بلکہ لائلٹی کی بنا پر یہ سب ابھی 70-75 ہزار لوگوں کو کوپٹ کیا جائے گا. تو یہ تو پھر ہمیں امریکہ کا جو چھوڑ دیں اس کا انٹرنیشنل سارے معاملات میں کردار بنا, یہ تو ڈومیسٹکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بڑی پولرائزیشن ہونے والی ہے, پولیٹیکل کنفلکٹ جنریٹ ہوں گے, ادارے شاید اس طرح آمنے سامنے آئیں گے. اس پر آپ کیا, آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے, کیا درست تاثر ہے؟ مجھے تھوڑی سی ہسٹری, یعنی کہ
हिस्ट्री में, if I look back at the history, Donald Trump could become a second coming of Gorbachev, Mikhail Gorbachev, then head of the state of Soviet Union, when Soviet Union was broken up, fell apart. तो मुझे एक डाउट है इसके कुछ ऐसे काम ना हो जाए इन साहब से कि he start walking on that path कि अंदर से अमेरिका को ये इतना वीक कर दें. पोलराइजेशन का जहां तक सवाल है, आपने लास्ट टाइम जब ट्रम्प लूज किए हैं ना, as a losing candidate he got 63 million votes, and that was a record on its own कि एक कैंडिडेट को 63 मिलियन वोट इससे पहले पड़े ही नहीं थे. ठीक है, जो बाइडेन गॉट a bit more than it, so he got elected. लेकिन अब, and then I was asked a question, what next? मैंने कहा बंदा तो अगला इलेक्शन जीत जाएगा. How? और जो 63 मिलियन इसका जो वोटर है ना, वोटर सपोर्टर, they are the diehards, they are not going away. नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है वो 65 मिलियन हो, लेकिन जो बाइडेन को जो वोट मिला था वो जो बाइडेन का अपना वोट नहीं था, वो डेमोक्रेट्स का वो था एक नी जर्क रिएक्शन था, द पीपल दैट वर अगेंस्ट ट्रम्प. अच्छा, इनका वोट बैंक बढ़ गया ट्रम्प का, और पिछला वोट बैंक इनका इंटैक्ट था. तो मेरी फोरकास्ट ये थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी ट्रम्प की, जो मर्जी कहते रहे, क्योंकि वही के सारा मीडिया, प्रेस, एवरीथिंग, दे वर गिविंग द रॉन्ग फिगर्स. अब एंड में जब मसला आ गया था, बात आके अड़ गई थी कि जी पेंसिल्वेनिया विल बी द किंग मेकर, whoever wins the Pennsylvania, and Kamala Harris is proving to be a tough nut in Pennsylvania. Wajah, she's very popular there, so she'll take that and she'll sweep through. Then Pennsylvania owes Trump. Pennsylvania में इस पे assassination attempt हुई थी in his life. मैंने कहा देखो, and वही हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ये इनके खिलाफ केसेस बनते जा रहे थे ना, वैसे वैसे ये हो रहा था कि पब्लिक ओपिनियन बात, इट वाज अ विच हंट. इट वाज अ विच हंट. व्हाई? कमाला हैरिस जो है, शी इज अ प्रोसिक्यूटर बाय प्रोफेशन, और सारा लीगल डिपार्टमेंट उसके हाथ में था, और उसको एबीसी आती थी. 4 साल की जिसकी वाइस प्रेसिडेंसी थी ना, everything happened under her watch. वो तो ठीक है, डेमोक्रेट्स ने 2 दफा ये किया है कि उन्हें पता है कि वैसे ट्रम्प को नहीं हरा सकते, और दोनों दफा इसके अगेंस्ट इन्होंने एक फीमेल कैंडिडेट पिच की है, हिलरी थी, फिर ये थी कि ये इन्हें अटैक नहीं कर सकते एज वुमेन, बिकॉज दे आर फीमेल्स, तो ट्रम्प इन्हें अटैक नहीं कर सकेगा. तो हिज हैंड वाज टाइड. लेकिन अब तो उसका इस दफा उसका जीतना, तो writing was on the ball. Coming back, America is already divided, भाई मेरे. And अब ये से कहाँ तक लेके जाते हैं, this we don't know. वहाँ तो पिछला जो इलेक्शन हुआ है, जो 2020 वाला इलेक्शन जब हारे हैं, अमेरिका इस स्टेज पे आ गया था कि वो कहते हैं ना, शादियां और फौतगियां भी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं हो रही थी. डेमोक्रेट अगेन नो वी डोंट वांट इट. ये डिवाइड तो जब की चल रही है, और ये ज्यादा डीप डेप्थ की तरफ जा रही है. बिल्कुल फैसल साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं. गोर्बाचोव यानी आप मुमकिन तौर पर कह रहे हैं. अब यहाँ पर जो सवाल हमारे व्यूअर्स के ज़हन में होगा कि ठीक है, वो सोवियत यूनियन तो एक वन पार्टी रूल था, एक डिक्टेटरशिप थी, कम्युनिस्ट पार्टी या उनके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की, वहां ना प्रेस, ना आजाद अदलिया, ना कुछ. लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रम्प के जो भी अजाइम हो, ट्रम्प की ऐसे पोलराइजेशन हो रही हो, क्या आज के दौर में अमेरिकन सिस्टम के अंदर आप इतनी पावर देख रहे हैं,
कि वो अदलिया की सूरत में या कांग्रेस में बेशक कभी ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की ही अक्सरियत आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसमैन की सूरत में, अदली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सूरत में वहां भी रिपब्लिकन नॉमिनेटेड भी हैं। मीडिया की सूरत में, अमेरिकन सिविल सोसाइटी की सूरत में, डेमोक्रेट पार्टी की सूरत में, या वहां पर जो और इस तरह की सेम वॉइसेस हैं, क्या वो इसको चेक एंड कंट्रोल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? क्योंकि वहां सोवियत यूनियन में तो गोर्बाचोव, आप भी जानते हैं, उसको कंट्रोल करने वाला था ही कोई नहीं। लेकिन गोर्बाचोव का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि अंडर हिज लीडरशिप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में जो मेजबानी हुई है, ये दुनिया की तारीख में किसी भी जगह शायद ना हो। तो एक गुडविल जो हमारी है उसको नुकसान ना हो, लेकिन सिक्योरिटी हर मुल्क के लिए अहम है, सिक्योरिटी हर मुल्क के लिए अहम है। लेकिन अफगान मुहाजिरीन बचाने के लिए क्या आप अपनी जानें कुर्बान कर दें? ताहिर खान साहब, सवाल तो ये है, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं इनफरादी 10, 15, 20, 100, आप उसको रूल आउट नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मिला करके तकरीबन 3 मिलियन अफगान मौजूद हैं। अफगानिस्तान जब हम जाते हैं, लीडरों से मिलते हैं या सेमिनारों में डिस्कस करते हैं, इख्तिलाफ इशू पे है, हमारे कंसर्न है, उनके भी हमसे गिले शिकवे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में उमूमी तौर पे रिफ्यूजीज के मामले पे पाकिस्तान की गुडविल को हर बंदा तस्लीम करता। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो गुडविल है अवाम से, हुकूमतों की बात मैं नहीं करूंगा, हुकूमत का कर्जे की थी, अशरफ गनी सी, आज तालिबान की है, मालूम नहीं है कल किसकी हुकूमत होगी, तो उस गुडविल को नुकसान ना हो। मामलात रिफ्यूजीज के हों, मेरा ख्याल है किसी फरीकी एक फोरम में होने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं हुए, क्योंकि मैं अक्सर अफगान टीवी में भी कहता हूँ कि मुहाजिरीन के मसले का हल तो निकालना है ना। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ताहिर खान साहब, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मरली एसोसिएटेड रहे हैं बीबीसी पश्तो के साथ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ, डॉन में आजकल कॉलम लिखते हैं। अफगान उमूर पे इनकी गिरफ्त है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब ज्वाइन करने के लिए। आज की जो ताज़ा खबर है वहीं से स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान सेट्स डेडलाइन फॉर वेस्टर्न नेशंस टू रीलोकेट अफगान एलाइज। अब ये वो लोग थे जो 2021 के बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी काबुल में, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए थे। कुछ 40,000 के करीब ये अफराद हैं। उनमें से कहा जा रहा है कि 15,000 को अमेरिका ने कहा था कि वो कबूल करेंगे, वो रीलोकेट कर लेंगे। अब तक उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका। तो ये इस वक्त कैसे जरूरत आ पड़ी है ये सारी चीजें करने की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने की। मेरी नज़र में पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के साथ दलील है, जिसका गाहे बगाहे इजहार भी होता रहा है, वो सिक्योरिटी कंसर्न है, खदशात है। क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अब कभी कभी अफ़गान शहरी भी यहाँ जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हमले होते हैं, उसमें उनका हाथ होती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो ये भी खदशा। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने जिक्र किया है ना, ये वो मिनट्स मैंने पढ़े हैं जो एक इजलास में ये फैसला हुआ है। उसमें एक है जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, तकरीबन 8 लाख के करीब है, और उनकी वापसी का है जो एक फैसला हुआ है। और दूसरा जो एक फैसला है कि इस्लामाबाद और पिंडी से जो अफगान मुहाजिर जिनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो तकरीबन 1.3 के लगभग है मिलियन, 13 लाख के लगभग, और जिनको पाकिस्तान में जून 31 तक रहने का हक भी है, लेकिन इस्लामाबाद से उनको और पिंडी से अब ये एक फैसला है उसूली तौर पे कि दूसरे शहरों में वो चले जाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। फिर आखिरी जो कैटेगरी बनती है वो है कि जो रीसेटलमेंट केसेस है, और पाकिस्तान में इस वक्त है तकरीबन 40,000, 80,000 3.5 सालों में गए हैं। और ये फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन का उनकी जो ब्रीफिंग थी गुज़िश्ता जुमेरात को, ये उसमें उन्होंने कहा था, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था।
جن کے پاس اور ان کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ مارچ تک مطلب اسلام آباد پنڈی میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ دوسرے شہروں میں چلے جائیں. یعنی اس کو نکال نہیں دوسرے رہا شہروں پاکستان. سے کیا مراد ہے؟ دوسرے شہر میں کہاں چلے جائیں؟ ٹیکسلا ہے، پشاور ہے، اور کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. یعنی اسلام کیپٹل آباد پنڈی ٹیریٹری میں سے نکل جائیں. کیپٹل یہ ایک ٹیریٹری سوچ ہے، یہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہاں سے اب ان کی دلائل نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی خدشات بھی ہے. ممکن ہے کہ اور بھی کیونکہ اسلام آباد میں ذرا نسبتاً زیادہ آئے تھے، کیونکہ زیادہ کے کیسز جو باہر والے ہیں ری سیٹلمنٹ والے وہ ایمبیسی سے ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو اسلام آباد پنڈی میں زیادہ رہائش پذیر ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ ہے انہیں پاکستان سے ان کو نکالنے کا. صرف اے سی سی جو افغان، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب جو انڈاکومنٹڈ افغان ریفیوجیز ہے جن کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا نگران حکومت نے کیا تھا، اس وقت مجھے یاد ہے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا تھا کہ دوسرے مرحلے پہ افغان سٹیزن کارڈ والے جائیں گے اور تیسرے مرحلے پہ پی او آر کارڈ جو رجسٹرڈ ہے پاکستان میں. تو بہرحال اب ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے نا، میں ایک بات کروں، یہ میری نظر میں یہ انسانی ہے، یہ مطلب ہے کہ اور اس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے. اور میرا ایک اور میرا خیال ہے کہ ریفیوجیز کے حوالے سے پاکستان افغان حکومت کو اور جو ادارے برائے مہاجرین ہے UNHCR کو، ان کو اعتماد میں لے. ماضی میں صرف فریقی اجلاس ہوتے تھے، 3.5 سال سے کوئی اجلاس نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ تو ہر ملک کو حق ہے کہ وہ غیر ملکیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن پھر بھی پاکستان افغانستان کا تعلق ایسا ہے، عوام کا اختلاف بھی ہوتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ریفیوجیز کو ریفیوجیز کے طور پہ دیکھا جائے. دو چیزیں ابھی حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ مسلسل حملے TTP کی طرف سے، اور اس میں را کی مداخلت اور ان کی فنڈنگ اور ان کی ٹریننگ اور ان کی سپورٹ، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں. دوسرا ایک 26 نومبر کے حوالے سے ایک بات سنی تھی، خبر نہیں کہوں گا، بات سنی تھی اسلام آباد کے کچھ رہائشیوں کی طرف سے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو بلڈنگز تھیں جس جگہ پہ یہ احتجاج ہو رہا تھا PTI کا، ان بلڈنگز کے سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہاں، وہ سیکیورٹی گارڈز بھی، ان میں بھی کچھ ایسے افغان باشندے یا TTP کے لوگ اس میں تھے جن کی طرف سے کوئی خطرہ سینس کیا گیا پاکستانی سیکیورٹی فورس ایجنسیز کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ یہ کچھ ایسے اس ڈسگائز میں بھی کچھ لوگ موجود تھے جو کہ وہاں بدامنی کرنا چاہتے تھے. کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آئیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ یعنی را کی انوالومنٹ ہے. اطلاعات تو ان کے پاس ہوتی ہے کہ جو سیکیورٹی لوگ ہیں، پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، لیکن مجھے وزیر داخلہ کا محسن نقوی کا ایک بیان یاد ہے کہ جب وہ یہاں پر 26 نومبر کو جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہے، PTI کا ایک موقف ہے، حکومت کا دوسرا موقف ہے، اور وہ بار بار آئے ہیں. اس پہ میرے خیال میں مزید بولنے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ایک ماضی بن گیا ہے نا. لیکن محسن نقوی نے یہ کہا تھا، اس میں جا نہیں رہے ہیں، وہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے، لیکن صرف یہ افغانستان کے حوالے سے. So under these circumstances, I don't know how President Trump will be able to acquire, shall we say, conquer Gaza. Israel was supposed to do that for President Trump. So I think that this whole idea is just one of those loose ideas which has not really taken the ground reality into account. I don't know if President Trump is aware of the ground reality, because he's in no position to dictate anything to President Putin, because on the ground realities in Ukraine are such that they have to respond to President Putin's demands for cessation of hostilities. President Putin has made it very clear that he will only stop the war if it can stop forever, and that means that if the security considerations or the security issues that Russia had raised can be addressed now and forever. Watch Federal Post. Bold and independent.
Assalamu alaikum, मैं हूं Hassan Zafar and this is program Talking Politics. We are joined by Dr. Zubair Khan Sahab. He is a political economist and we shall be talking about President Trump and his policies and how those policies are going to impact this region in particular where we exist. Thank you very much, Dr. Sahab, for joining. You're welcome. Thank you for inviting me. So let's begin by talking about President Trump's policies. If you like, we can start with what he is saying about Gaza now. As the CNN is reporting, he says that he plans to take over Gaza, rebuild it, and reimagine it altogether. And the Arab nations are opposing this idea. How do you see this story unfolding in the future and its implications on the region and on Pakistan? Well, the ground situation in Gaza is such that Trump's plan seems totally unrealistic. We have seen about 15 months of aerial bombardment and destruction, and the use of so much bombs that maybe even World War II hadn't seen such a concentrated amount of bombing. And yet we see that Israel, if Israel is doing this at the behest of the US, has not been able to control even that small strip of land. Hamas has demonstrated in this deal that not only is it a credible adversary because Israel was forced to have an agreement with them, but that it has been able to look after its prisoners according to international standards, and that it has demonstrated that its troops or its fighters are there in full strength. This has been reported and acknowledged by commentators in the US and across the Western world. So under these circumstances, I don't know how President Trump will be able to acquire, or shall we say, conquer Gaza. Israel was supposed to do that for President Trump. So I think that this whole idea is just one of those loose ideas which has not really taken the ground reality into account. I don't know if President Trump is aware of the ground reality because he's in the midst of such a busy period and making policies and making statements on so many diverse issues that whether he has paid attention to Gaza or not. This could have been on the prompting of Israel, which has already lost its war objectives, lost according to the war objectives, and is now probably trying to use Mr. Trump to try and achieve what it failed to achieve in 15 months. So I think right now this idea is totally without any, shall we say, meaningful foundations. Yes, and first 10 days of Trump's administration, they have been full of very strange demands from the rest of the world. You know what he was demanding from the Canadians, you know what he was demanding from Mexico, and he also demanded the OPEC countries to reduce oil prices, which actually happened. I don't know if it was on his demand or it was just market driven that the prices came down during the previous week. So what is altogether his policy? Why is he why is he making such demands from everybody, from his neighbors and especially from the Middle Eastern nations? And his argument was that the higher oil prices have benefited Russia in their drive, their war in Ukraine. Well, I personally think that the euphoria of winning that election by such a big margin in the United States and defying all political expectations of making such a dramatic comeback
not only winning the electoral college, but the popular vote, has created a kind of an illusion in the minds of those around him or in his own mind that now he is not only the master of the United States, where he is literally taking on the establishment and the order that they had over there. Whatever, I'm not passing a judgment on the order, but whatever they had, he's taking them on. Now, whether it created illusion in his mind that he can do that with the rest of the world. Let's start with the most important topic for the US, Ukraine. Now, he's in no position to dictate anything to President Putin because on the ground realities in Ukraine are such. तो पंजाबी बंदा भावें जिन्नी मर्जी अंग्रेजी जान जाए पंजाबी टच भावें इंग्लैंड च बैठा ते भावें स्विट्जरलैंड ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਲੱਭੇ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ first sufferer is whether it is from one community or two second community or third community. Dr. Hassan मेरी किताब इस तरह लिखी मेरा पागलपन क्योंकि मेरे को म्यूजिक ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ म्यूजिक ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਣਾ अगर नूरजहां इंडिया च आ जाती ना मुहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जा तो लता ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿतना ਗਵਾਇਆ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਵਾਸ ਅ ਜਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਮਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਅਖਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦਰਦੀ ਸਪਨੇ में आ जा कुछ तो विपत्तियां कम हो ही जाए तकसीम हिंद 1947 द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब तनाज़ कश्मीर 1965 की पाक भारत जंग सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग इंडियन पार्लियामेंट पे हमले मुंबई हमले बालाकोट पे भारतीय हमला कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश वॉच इंडो पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। सतीश चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ हैं। पंजाबी में आज गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब मैं तो कहना हूं तुसी आप ही जरा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरे पास जो मुख्तसर बायोडेटा है सतीश जी का वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1942 में लाहौर में पैदा हुए और पार्टीशन के बाद दिल्ली मूव कर गए। वहाँ पे अपनी एजुकेशन इन्होंने 48 में स्टार्ट की और फिर 65 में इन्होंने ग्रेजुएट किया। ही इज एन आर्डेंट लवर ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक एंड हिंदी सिनेमा। और इनकी एक किताब है फॉरगॉटन मास्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा, जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको ये अवार्ड दिया 2016 में। ये तो चोपड़ा जी का इंट्रोडक्शन हो गया। डॉक्टर इश्तियाक साहब आप आगे बढ़ाइए तारुफ को। देखिए डॉक्टर साहब के साथ सतीश चोपड़ा साहब के साथ मेरा ताल्लुक कम से कम 2011 से तो है। उससे पहले अगर हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2011 में जब मेरी द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस्ड छपी तो तब हमारी मुलाकात हुई। मेरे ख्याल से उससे पहले भी हुई होगी, सतीश बेहतर बता सकते हैं। उससे 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले भी हुई थी, बल्कि 2008 में मिले थे। और उससे पहले हमारी उस जमाने में ईमेल का जमाना था, तो ईमेल में बातचीत होती रहती थी। जी जी
اور सतीश जी की मेहरबानी है कि रूपा पब्लिकेशंस ने मेरी जब जो किताब पब्लिश की वो लिंक मुझे सतीश जी ने दिया था, और अच्छा। वो अब चार दफा उसकी नई एडिशंस आ चुकी हैं, द लेटेस्ट इन 2022, ये दो, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। What a contribution that book is. तो आई सतीश जी, कंसिडर इट माय ग्रेटेस्ट वर्क। मुझे तो अपना जो जितना भी काम है उसमें सबसे बड़ा काम मुझे पंजाब की पार्टीशन वाला लगता है। वो दूसरी बात है कि जिन्ना की किताब क्योंकि एक बहुत बड़ी लेवल पे एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसने अट्रैक्ट बहुत लोगों को की है, लेकिन जहां मेहनत का मसला था कि कहाँ जिसका टेम्पलेट ही कोई नहीं, वहां पे कैसे पूरी एक रिसर्च की जाए, तो वो पंजाब वाला काम है। और सतीश चोपड़ा जी की उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ये है कि रूपा पब्लिकेशंस के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो इनके वजह से हुआ। तो अब हम पंजाबी में आ जाएं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सतीश जी मैं भी लाहौर के, एक बात मैं दसना चाहना कि सतीश जी ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹਲੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਝਰੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਮੈਟਰੋ। ਸੋ ਆਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਨਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਗੋਨ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟੈਕਟ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਮੈਕੂਲੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। थाने के सामने, रोड के सामने दूसरे पासे भी इंटैक्ट में। मैं थोड़ा जिहा करैक्ट करांगा, थोड़ी जी जिथे लाहौर की पहले गल आंदी है, तो लाहौर के बारे च किसी बहुत सियाने बंदे ने एक बारी स्विट्जरलैंड च बैठा सी, तो पंजाबी बंदा भावें जिन्नी मर्जी अंग्रेजी जान जाए तो पंजाबी टच आ जाएगा, भावें इंग्लैंड च बैठा तो भावें स्विट्जरलैंड च बैठा है। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਲਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। तो जिस ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वाह जी वाह। कि मत बैठो मीर के सिरहाने, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अगर टुक न समझ जाए तो मेरी दर्द, मेरी व्यथा, मेरी पेन समझ आ जाएगी। और उस वजह नाल असी गल करांगे बाद च, असी लाहौर तो दिल्ली तक किस तरह पहुंचे, दैट इज अगेन हिस्ट्री। बट मेरे दिल च एक तमन्ना रह गई कि सतीश जी मेरे होंदे होए लाहौर आ सकन, लेकिन वो हो नहीं सकिया। तो आई लिव विद दैट सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट। हालांकि एक दफा अरेंज भी हो गया थी, एक दफा अरेंज भी हो गया थी। नहीं वो हो गया सी, सब कुछ हो गया सी, पर वो किस्मत ने नहीं दिल किता, दूसरी हिम्मत नहीं बनी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने अमेरिका च, वो कहने चोड़ा साहब जदों तुसीं कहोगे मैं तुहानूं वीजा अमेरिका तो भिजवा दूंगा। ही इज ए वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट कंसल्टेंट और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट च 16 साल एज गेस्ट फैकल्टी पढ़ाया है। हर वो गल डाइवर्जन चली जाएगी, तो पहले लाहौर नूं मैं छड्डना चाहता। साडा घर जिहड़ा सी पुरानी अनारकली दा जिहड़ा पुलिस स्टेशन सी, उसे रोज लगभग 400 मीटर दूर एक स्ट्रीट शुरू होंदी सी जिहदा नाम सी रसाला बाजार। रसाला बाजार की एंट्रेंस जिहड़ी सी राइट हैंड साइड ते साडा घर सी, एंड दिस वाज आवर हाउस। मेरे घर की फोटो हैगी है। उच्ची करो जरा, उच्ची करो, उच्ची करो। ठीक करके दिखाओ।
अच्छा 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 हाँ। और तुसी देखो कि यादाश्त बड़ी अजीब चीज है। हुन मेरी आई एम नाउ 82, हुन मनु 10 मिनट पहले किसी का नाम भुलदा ना तो मैं ना भुल जाना, बट मनु अज भी वो पूरे घर दी उस वेले मेरी उम्र 4 साल 10 महीने दी सी, मनु अज भी उस घर दी पूरी टिपोग्राफी याद है। एंड सो मच सो कि साडे घर दे थल्ले जिथों बाजार शुरू ਹੁੰਦਾ ਸੀ 8 ਦੁਕਾਨਾਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ 4 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 7 ਬੰਦੇ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮਸ। और ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹੈਗੀ ਆਰਫਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾ, ਮੇਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਮੰਟੋ ਫੈਜ਼। ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਈਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ अपने फ्लो दे विच सुनाओ कहानी कि फैज साहब नाल होई मुलाकात, इफ इट गोस लेफ्ट एंड राइट इट्स ओके। मैं क्या तुसी सुनाओ जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਡਾਈਵਰਜਨ ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੰਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਗਲਪਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਮਏ ਕੀਤੀ 65 ਚ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ 뮤직 ਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਿਓ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਲਸੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਯਸ਼ਪਾਲ। ਉਹਨੇ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਝੂਠਾ ਸੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। बोलो सतीश जी बोल रहे हैं? मैं हाँ जी, लैंडलाइन। तो मैं इश्तियाक बोल रहा, कमाल हो गई, क्योंकि पहले आवाज तो मैं सुनी नहीं सी इन्हां दी। उस दिन मैनूं 102 बुखार सी। मैं जी तुसीं हैगे कित्थे? मैं आ रहा। खैर साहब इन्हां नूं मैं साडे इत्थे डिफेंस इंस्टीट्यूट हैगी है, उन्हां उत्थे ठहरे सी। खैर उन्हां दे नाल जो गलबात हुई वो दैट वाज डिफरेंट। फिर कहने लगे जी इत्थे एक खन्ना साहब है ना, उन्होंने घर चलना है। इसे रेफरेंस च मैं तुहानूं थोड़ी जी अपनी बैकग्राउंड दस देना फैमिली दी, कि लाहौर च बिफोर पार्टीशन 2 बहुत बड़े डॉक्टर सी, और गंगाराम हस्पताल अलग सी। एक डॉक्टर हुंदा सी बेलीराम, और एक डॉक्टर हुंदा सी डॉक्टर भगत राम खन्ना। ਉਹਦਾ छोटा ब्रदर दिल्ली हाई कोर्ट च जज भी रहा। वो मेरी मदर दे चाचा लगते सी। वाह वाह। सो निस्बत रोड है सी, मैनूं तो सिर्फ एड्रेसेस याद ने। नंबर 2 कि साडा घर च तुसीं ये देखे होने ने, ये खड़ी इट दे विच आले जे गए ने ऊपर छत दे। उस वेले 20-24 फुट की छत हुंदी सी, हुण तां सब 10 फुट दी चलदियां ने जी। और दी पूरी छत पे मेरी हाइट लगभग 2-2.5 फुट होनी है मैक्सिमम। 4.5 साल दे बच्चे दी कितनी हाइट होनी है, बट उस छत च मैं पूरा लाहौर जलदे देखा, और अज भी मैनूं याद है। दस्सिया गया कि यह शालमी है, साडे छत तो नजर आंदा सी। तो बाद च मैनूं पता लगा ये शाह आलम दे नां ते शाह आलमी सी। और शाह आलम जिस वेले लाहौर च शाह आलमी च अग लगी है ना, उस वेले फिर जिहड़े नॉन मुस्लिम सी उन्होंने कही हुण निकलो। बट आई टेल यू कि अज भी वो जिहड़े साडे नॉन मुस्लिम सीगे सी,
ਇੱਕ ਰਤਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਪਸੀ ਵੈਪਸੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। जो मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए क्या सुबह खाकर जाएं? तो यही बात है कि चीजें वही हैं, सिर्फ आपने उसको जो है उसका खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया तो आपकी हेल्थ पे भी वो बहुत इफेक्टिव। बीन्स का सैलेड बना सकते हो, एक आपको फिल भी करता है, ठीक है, और आपकी वो प्रोटीन की जो है वो भी सारी कमी पूरी करता है। अगर अभी भी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो एक अंडा खा लेंगे ना, आपको सारा दिन सर्दी नहीं लगेगी। पता है हमारी माँ ने तो हमें बचपन में इसी रूटीन पे ही रखा है, किसी दिन कुछ बादाम दे दिए, किसी दिन अखरोट दे दिए, किसी दिन कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू की, तो इतनी वेरिएशंस है। और अल्लाह ताला ने तो, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें इतने मौसम प्यारे मिलते हैं, हमें इतनी प्यारी सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब डेली वही रूटीन में खाना बनेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। ये सिर्फ आपकी है कि बस आप खड़े हुए और आपने ना 1 घंटे में आपने 3 डिशेस रेडी करके तो वो आपने टेबल पे लेके आनी है। जो ऑफिस जाते हैं, जो मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए क्या सुबह खाकर जाएं? लंच तो कर ही लेते हैं, लेकिन खा के क्या जाना चाहिए सुबह? सबसे जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, अब देखिए बॉयल एग एक आपने ले लिया, ठीक है, आजकल सर्दी है। और दूसरी बात है कि इसके साथ मेरे घर में जो होता है वो मैं चिकन शामी खत्म नहीं होने देती। चिकन शामी 2 निकाले, ठीक है, उनको हल्का सा फ्राई कर लिया, एयर फ्रायर में कर लिया। उसके बाद है कि आपने ये 2 कबाब खा लिए, 1 बॉयल एग खा लिया, कॉफी चाय जो पसंद है, या जूस 1 गिलास वो आपने ले लिया, आप एनर्जेटिक रहोगे। उसके बाद दोपहर में आप कोई सैलेड ले लें, जैसे अब मैंने ये बताया कि आप इसी तरह रेड किडनी बीन्स का सैलेड बना सकते हो, एक आपको फिल भी करता है, ठीक है, और आपकी वो प्रोटीन की जो है वो भी सारी कमी पूरी करता है, ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन है रेड किडनी बीन्स। उसमें चने मिला लें, उसमें स्वीट कॉर्न मिला लें, फ्रेश वेजिटेबल्स आपने कट करके इसमें शामिल करनी है। आजकल सीजन में सब्जी बहुत अच्छी आई हुई है, गाजर है, उसमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आइसबर्ग लेटस के आप पीसेस कट करके उसमें डाल सकते हो। तो यही बात है कि चीजें वही हैं, सिर्फ आपने उसको जो है उसका खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया तो आपकी हेल्थ पे भी वो बहुत इफेक्ट करता है। और ड्रेसिंग क्या होती है, सिंपल, आपने नमक, काली मिर्च और थोड़ा उसमें लेमन जूस शामिल किया, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दी, आपका कंप्लीट मील है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। एक अंडा लाजमी, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डेली 1 अंडा लाजमी खाना चाहिए। स्पेशली वुमेन को कहा गया है कि बहुत ज्यादा उनके अंदर जो है वीकनेस हो जाती है, तो 1 अंडा लाजमी आप सुबह मॉर्निंग में 1 अंडा खा के जाएं, आप बहुत एनर्जेटिक फील करें। और सब स्पेशली जब सर्दियां होती है ना, सर्दी में आप फील करेंगे कि सर्दी नहीं लगेगी। अगर अभी भी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो 1 अंडा खा लेंगे ना, आपको सारा दिन सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको काफी वो देता है, प्रोटीन देता है, ठीक है। और बताएं जी माजबीन के और क्या मजीद हम तैयार कर सकते हैं? अब लंच बॉक्स में मैं बात करूंगी कि बच्चों को जब आपने इसी तरह चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका कुछ पोर्शन रख दिया, आप इसमें 5 से 7 बादाम वो डाल के दे दें किसी दिन आप 2 अखरोट जो है वो, अगर आपके पास वो छिलके वाले हैं तो वो तोड़ के उसके वो निकाल के तो वो अखरोट दे। और यानी ड्राई फ्रूट भी बदल बदल के देना है आपने उनको। पिस्ता है, किसी दिन 4 दाने पिस्ते के डाल दिए बीच में कि बच्चा चलो फारिग टाइम में खा लेगा। इसी तरह जो है ये लाजमी इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी माँ ने तो हमें बचपन में इसी रूटीन पे ही रखा है, किसी दिन कुछ बादाम दे दिए, किसी दिन अखरोट दे दिए, किसी दिन कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू किसी दिन 4 पीस दे दिए कि चलो भाई ये खा के आने हैं आप, खा के आए। तो बड़ों के लिए एक और बात जी जी बड़ों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वर्किंग वुमेन है ना, उन्होंने क्या करना है कि सारे ड्राई फ्रूट जो है ना वो अपने पास रखें, एक जार में रखें, और सुबह जाते हुए जैसे ही आपने कुछ खाया है यहाँ तो ले जाएं, लंच टाइम में 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट की आपको लाजमी खानी है। ये अपनी रूटीन में रखें, ठीक है। गर्मियों में थोड़ा कम कर दें, लेकिन खाएं जरूर, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, कि खाना बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट आपको प्रोटीन्स, आपको विटामिन, सारी जितने भी आपकी जो कमियां है ना, ये पूरी करता है ड्राई फ्रूट। तो आई थिंक ये जो है वो करना चाहिए। 1 अंडा
اور یہ ایک مٹھی جو ڈرائی فروٹ آپ کو لازمی کھانی ہے. اور اسی طرح اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو فروٹ کھانے سے جن کی جان جاتی ہے، بڑے بھی کچھ ایسے سستی کے مارے کہ نہیں اچھا کاٹے گا کون، کھائے گا کون. تو آپ نے جسٹ 2 فروٹ مکس کیے، اس کا ایک وہ کاکٹیل یا ماکٹیل وہ جوس بنایا اور وہ جسٹ آپ نے وہ دے دیا. گاجر کا جوس، آج کل گاجر ہے اس میں چکندر ایڈ کر لیں، اس میں ایک اورنج شامل کر لیں، تو وہ آپ کا جو ہے کہ وہ بہت زبردست قسم کا جوس ہے آپ کے لیے، ہیلدی ہے بہت زیادہ. تو اتنی ویریشنز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اتنے موسم پیارے ملتے ہیں، ہمیں اتنی پیاری سبزیاں ملتی ہیں، فروٹس ملتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اب ڈیلی وہی روٹین میں کھانا بنے گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. اسی طرح ہم پر فرینچ ٹوسٹ بھی بچے مانگتے ہیں، بھلے ویکلی مانگیں یا 10 دن کے بعد کہیں گے جی ہمیں فرینچ ٹوسٹ چاہیے. اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کرنے کے لیے جو میں نے ریسیپی کو ٹرائی کی وہ یہ تھا کہ بالکل لائٹ سا آپ نے سب سے پہلے نا بریڈ کے سلائس پہ جیم لگانا ہے، بہت لائٹ سا، کوئی بھی فلیور جو بچوں کو پسند ہو. جیم لگا کے آپ نے اس سلائس کو رول کر لیا. اس کے بعد آپ نے جو فرینچ ٹوسٹ کا بیٹر بنایا ہوا ہے اس میں آپ نے ایک تو میٹھا کم رکھنا ہے کیونکہ آپ کا جیم آلریڈی جو آپ نے ٹوسٹ پہ لگایا ہے وہ سلائس پہ لگایا ہے وہ بھی میٹھا ہے. آپ نے اسی بیٹر میں اس کو ڈپ کیا اور اس کو ہلکا سا فرائی کر کے دیا. اس کو پھر آپ جب کٹ کریں گے نا وہ ایک سوئس رول کی شیپ میں آ جائے گا، وہ بہت ڈفرنٹ ہو گیا. اس کے اوپر آپ کوئی بادام کاٹ کے وہ ڈال دیں، وہ آپ کا بہت ہیلدی ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ صرف آپ کی ہے کہ بس آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نا 1 گھنٹے میں آپ نے 3 ڈشز ریڈی کر کے تو وہ آپ نے ٹیبل پہ لے کے آنی. اور یہ ماؤں کی کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے اس میں، آپ نے کریٹیو ورک کرنا ہے، کریٹیو بنا کے کچھ کھلانا ہے بچوں کو. صحیح، تھینک یو سو مچ ماجبین اتنی کوئک ریسیپی شیئر کرنے کے لیے. میں تو ضرور جو ہے وہ اس کو فالو کروں گی اور اپنی جو ہے وہ ریسیپیز جو ہے اس میں کہ اپنے فریز کروں گی. تو اس کے لیے تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ کوئک ریسیپیز. اور اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوئی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئی گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.